धोब फरफर धोती आ पाइजामार परिपटा हाथ स्कूटी और स्कूटी साइता कोड़ी कोदाल वेशभूषा सह ए सरंजाम देखि प्रथमे केही भी ठौरे पारिबेनी। भद्र व्यक्ति एपरी बेश सह कोड़ी कोदालर कि काम जमा भी द्वंद्वे पड़तुनि। भद्र व्यक्ति आउ केही नुहंती बरम से जणे अवसरप्राप्त शिक्षक जीवनव्यापी मनुष्य तैयारी कारखानार बिंधाणी साजिछंती। आज किंतु परिवेश किछि कर्तव्य बाकी रहि जाइथिबारु एबे सेही कामरे निमग्न गंजाम जिला बुगुड़ा ब्लॉक प्रताप धनंजयपुर शासन ग्रामर अवसरप्राप्त शिक्षक निरंजन खाड़ांगा। मा माटी गछ बाकी सब पछ एही नारारे निजर दैनंदिन कर्म कर चलुछंती। राति पाहिले धला धोती सह कांधरे गामुछा पकाई गाड़ी रे कोड़ी काती पानी बाल्टी धरी बाहरी पड़ती गछर जत्न नेबाकू। अंचलर प्रसिद्ध शक्तिपीठ सांकुलाई ग्राम मंदिर पाख बगीचा समेत आखपाख अंचल निजे लगाइथिबा और सरकार पक्षर लागिथिबा गछगुड़िकर देखारखा करने सह अंचल बट औषस्थ भली विभिन्न प्रकार नूतन गछ लगाई चलिछंती निरंजन सार। वृक्ष हूँ परोपकारी बड़े सर्वकाले रमा मनोहर विश्वरे करुछि तरु पर उपकार। तरु वृक्ष एक उपकारी पदार्थ ताकू जी उपकार मनीष ताठू पाऊँ ता ऋण आम के सुझी पारिबा नाही। और लोक मानू कहूँ वृक्ष सेवा करने गछ लगेगा बेलू बड़ प्रदूषण होउची उत्ताप वृद्धि पाऊँच। देखते विभिन्न प्रकार बन्या बात्या मरुड़ी भूमिकंप होउची ताठू रक्षा करने केवल वृक्षरोपण एकमात्र पंथा। यावत् भूमंडलात् धृत्वे सशैल वनकाननम तावत् तिष्ठन्ति मेदिन्या सन्तति पुत्रपौत्रिणा। यहाँ शास्त्रकार माने वेद लिखिछन्ति। समस्ते केते दिन पर्यंत संसार रे वृक्ष लता नदी नाल बंचिकी थिबे आमर पुओ नाती नातुणी माने संसार को भोग करेंगे। संसार गछपत्र लोप गले ए संसार ध्वंस हो आसतु समस्ते एटलिस्ट जीवन काल में गोटे गोटे गछ लगेगा। आम जदि भारतर 140 कोटी लोक 140 कोटी गछ लगेदबा ताहले आम बहुत किसी प्रदूषण रक्षा पाई ये बन्या बात्या मरुड़ी को घुसई पार कोरान को घुसई पार। से समस्त को मु अनुरोध करुच्ची विद्यालय मानक जाऊँगी छात्री मानक एक बुझाऊँगी अवसर प्राप्त पाखपुखा विद्यालय को जाऊँगी से विद्यालय वन महोत्सव विश्व प्राथमिक स्तर वृक्ष प्रति केमती आग्रह से कथा टे सचेतन कार्यक्रम करुच्ची। कर्ममय जीवन अवसर पर प्रायतः देखा मिले लोके निज परिवार को समय देवा सह आराम जीवन बिताई थांती। हेले निरंजन क्षेत्र में यह किंतु ओलटा होइछि। शिक्षकता जीवन अवसर पर से घरे बसिबा परिवर्ते परिवेश सुरक्षा को निज कर्म और धर्म बोली भाबी नेछंती। प्रत्येक दिन सकाळु संध्यारे आखपाख अंचल लागिथिबा गछगुड़िकर सुरक्षा एवं देखारखा करती। दीर्घ वर्ष हेब निरंजन सारंक ही प्रयास जोगु अंचल प्राकृतिक सौंदर्य बजाई रही पारिछि। तेणु राज्यपालଙ୍କୁ नहीं मुख्यमंत्री तथा सरकारଙ୍କର विभिन्न विभाग और विभिन्न अनुष्ठान पक्षरु तांको सम्मानित करा जायथिबा बेले अंचल प्रकृति बंधु गछ शिक्षक भावे से बेस परिचित। हृदय प्रेममय हम भरण पोषण ता हाथ से खर्च कर चारा फरा किणी आनिकी केतले लोक लगे केतले निजे निजे बहुत परिश्रम कर सकाल राति जो समय मिले से गछ गुड़ी पानी दौची से भीतर सब सफा करुच्ची से सरल अमायिक निरल स्वभाव से काम करता हृदय जदि प्रेम न था बा आग्रह न था श्रद्धा न था भक्ति न था ताले काम करने से शरीर से शक्ति सामर्थ्य उद्दीपना भी जागृत होतानी। युगपीढ़ी ये जो विनाशर समय आसी जेकोसी कथा को रोड रास्ता प्रशस्त है शह शह हजार हजार गछ काटिदेले काम स्वागत योग्य। कारण सी समाज सेवारे जी नियोजित बोली भाविबा गछ वृक्ष से कार तो परिवार को पोषि पारुनी हेले ये वृक्ष परिवार को आख पोषिकी रखी ये हेले समाजर जीवन अम्लजान होती प्राणी जगतर जीवन ताकू देवाई सौंदर्य
ସୁଶୀତଳ ପବନ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଯେତିକି ମନୋରମ ଆଗ୍ରହ ସଦା ଜାତ ହେଉଛି ସିଏ ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ସବୁବେଳେ ନିରଳସ ଭାବରେ ଏ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିରଞ୍ଜନ ସାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସବୁଠି ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାନ୍ତି ପୁଣି ଗଛ ଲଗାଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ବି ସାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା ଗଛ ଲଗାଇଛୁ, ମାନେ ଯାହା ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ସାରଙ୍କୁ ମିଶିକିନା, ଏମିତି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ, ସ୍କୁଲ ଭିତରେ, ମନ୍ଦିରରେ, ଏମିତି ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିନା ଗଛ ଲଗାଇଛୁ। ଆମେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଛ କେଉଁଠି ଲଗେଇଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଏବେ ପୁଣି ବି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସାର୍ ଯାହା ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ମାନେ ଯାହା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗଛ ସେ ସବୁ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆ ହେଉ ସେ ସମସ୍ତ କାମ ସେ ସବୁ ସେ କରନ୍ତି। ବଟ ଓସ୍ତ ଗଛ ଯାହା ହେଉଛି କି ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ। ଏଇ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ବହୁତ ଶହେ ହେବ ବଟ ଓସ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସେବା ହୁଏ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ତ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଜୀବନରେ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏହା ପ୍ରେରଣା ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ କିଛି ସେବା କରିବା କଥା। ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନରୁ ଅବସର ପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଖାଡ଼େଙ୍ଗା। ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ବୃକ୍ଷ ସାର ଭାବେ ପରିଚିତ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ପୀତବାସ ଦାସ, OTV।